नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ऋषिता नाथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर पुलिस ने देर रात को किया 26 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार। बराक क्षेत्र में चल रहा है रोहिंग्या का व्यापार। बोरखला, हाथीछोड़ा सहित काछाड़ जिले के कई चाय बागान में मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने। लखीपुर विधानसभा केंद्र के रुपाईबाली क्षेत्र में रविदास समुदाय पर दुष्कृतिकारियों का हमला। इलाके पे छाई हुई है तनाव का माहौल। बोरखला दुमकर इलाके में यातायात मार्ग को लेकर छाया द्विपक्षीय तनाव। परेशानी में कई समुदाय के लोग। करीमगंज जिले के पाथरगांधी क्षेत्र में हर रोज हो रही है चोरी की वारदात। लोगों में देखी जा रही है नाराजगी का दौर। अब समाचार विस्तार से। शनिवार रात करीब 3 बजे सिलचर थाना के ओसी अमृत सिंह दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर 3 टोयोटा गाड़ी से 8 बच्चे सहित कुल 26 रोहिंग्या शरणार्थियों को किया गिरफ्तार। इस बारे में पुलिस सुपर रमनदीप कौर विस्तारित जानकारी दी। 2 बजे कुछ 26 numbers of Rohingyas were found in Silchar। तो उनका इनिशियल प्रिलिमिनरी पूछताछ के बाद पता चला है कि ये लोग 3 फैमिलीज़ हैं जिनमें टोटल कुल मिला के 12 बच्चे हैं और ये लोग म्यांमारी नेशनल्स हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं मिले हैं। फर्दर पूछताछ जारी है। प्रिलिमिनरली ये पता चला है कि ये लोग कल रात गुवाहाटी पहुंचे हैं जम्मू से बाय ट्रेन एंड समवन हैड कॉन्टैक्टेड देम आउट हियर। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर इज ऑनगोइंग। तो विल अपडेट यू वंस वी गेट फर्दर इनपुट्स ऑन दिस। म्यांमार दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ दिस थिंग। इनके तरफ से कुछ लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी साल पहले आए हैं बट कुछ लोग नए हैं। काछाड़ में वही बता रहे हैं कि किसी ने इनको कांटेक्ट करके इनको बुलाया था चमड़ा गोदाम एरिया में, बट उसके आगे का क्या लिंक है इनका और वो कौन है जिन्होंने इनको बुलाया था, तो वो अभी तफ्तीश जारी है। काछाड़ जिला के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने 29 मई को सांसद राजदीप रॉय, जिला उपायुक्ता कृति जल्ली, ISCDC सामिया यास्मीन आरा रहमान के उपस्थिति में टी गार्डन मॉडल स्कूल बोरजलेंगा इलाके में सरकारी परियोजना के आधार पर मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। श्रमिक का बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। श्रमिक का बच्चा पढ़ेगा और लिखेगा तो देश आगे बढ़ेगा। श्रमिक का सपना पूरा होगा तो देश का सपना पूरा होगा। और इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोगों की और भी समस्या है, पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी हर घर नल से जल, हर घर पे 24/7 टेप वाटर देने के लिए काम चल रहा है और 2023 के अंदर जुड़ा है। आप मेहनत करते हैं, चाय तैयार करते हैं, पर आज भी आप गरीबी और फटे हालत में रहते हैं। आपके जीवन में सुख सुविधाएं देने के लिए हम दिन रात काम। छोटा था वो तो 2012 में आया। आप खास नहीं है मेरा इनका बाद में आया, पहले आया बाद में इनका बाद में तो बारों में आया बॉटम का शुरू हुआ। मैं तो 10 साल के था उसको 8 साल के ये शुरू हुआ था 14 में आया 2014।
8 सालों का था, तो 2002 का मैं आपत्ति 8 सालों का आई तो बच्चे का साथ में आया ना। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के रुपाईबाली क्षेत्र में रविदास संप्रदाय के लोगों के ऊपर इलाके के दुष्कृतिकारियों द्वारा जानलेवा हमला व जमीन दखल की वारदात होने की जानकारी मिली है। वारदात के बारे में प्रभावित लोगों ने विस्तारित जानकारी प्रदान की। पार्ट 1 चक्करपुर जीपी 26 तारीख अनुमानिक 3-3:30টার সময় মণিপুরি মানুষ আর মুসলিম মানুষ আইসেন। মণিপুরি হইল ননীগোপাল সিং, তাইনের ছেলে সুনীল সিং, কমলজিৎ সিং, এরপরে হইল দীনেশ সিং, এরপরে ইন্দ্রজিৎ সিং আর একটা আঙ্গৌবা সিং, এইরকম। এরপরে মণিপুরি মানুষ মুসলিম মানুষ আইসেন জাকির হোসেন লস্কর, জাবির হোসেন লস্কর, আমাদ লস্কর আর আশিক লস্কর, এসব সারা আইসেন। এরপরে তার সঙ্গে অন্যান্য মানুষ মোটামুটি 40 থেকে 50 জন মানুষ আইয়া হঠাৎ করে আক্রমণ করছেন হোক ঘরের উপরে। তাইন রে জিগাইছেন তোর বেটা খানো, তাইন কইছেন যে না আমার তো বেটা এখন গরো নাই, কাজও গেছেন। কই তুই যদি বেটি মানুষ গলা টিপাইয়া ওলা দইয়া, তুই যদি বেটি মানুষ না হলে তোরে মারিয়া ফালাইয়া এখন জলত ফালাই দিলাম। এরপরে কইছেন আমার ঘর থেকে বাইরে হইয়া মানে হৌ একটা ঘর আছে, হৌ ঘরে গিয়া মার ধর শুরু করছেন, বড় বড় হাতিয়ার লইয়া মারা ধরা শুরু করিয়া হন একটা ঘর মারছেন, ভাঙছেন, ওর যেটা গাছ গাছালি সারা বাসি, তাও যদি হইলে তোর 2 লাখ টাকার ঘর আছে। ওরা কাঁচা ঘর আছে, এরপর টিন আসলো, নতুন নতুন টিন লাগাইছিলাম, 4 বান টিন আসলো 2 ঘরে। পরার ফ্যান গরু খাইবার লাগি এটাও ভাঙিয়ে দিছে। 4 বানের বেশি টিন হইব, 4 থেকে 6 বান টিন 2টা ঘরে লাগাইছি। পরাগ ফেনিয়া বটে তুমি মহল বাংলা নিছে বল গরুর লাগি খেয়াল রাখছি, ফ্লাডে সারা গরুর খানি নাই, মানে দিনও ডাকাতি নানি, দিনও ডাকাতি 3টার সময় এসে মানে 4টা-5টার সময় লুটপাট করিয়া মানে তারা লুটপাট করিয়া ও ঘর ভাঙিয়া তারা হৌ ঘর বানানিতে লাগছেন, যখন তারা রান্দিয়া রাইত খাইবাইন রইবাইন। ঠিক আছে। আপনার নামটা কি? অনিতা রবিদাস। ঠিক আছে। আপনি কি তাই এখানে এই বাড়ি? এখানে কিছু না, মানে আমি যেমন আমার পাড়াপড়শি। ঠিক আছে। कछार जिला के बरखोला विधानसभा क्षेत्र में बाप्पा चंद नाम के एक शख्स की जमीन जबरन गांव के लोगों द्वारा सड़क निर्माण पर हड़पे जाने पर परिवार सदस्य में दुखद माहौल बनी हुई है। पीड़ित परिवार सदस्यों ने संवाद माध्यम के समक्ष इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। আমার পিসি 2 জন মানে প্যারালাইজ, আমার জেঠিমা একজন খুব অসুস্থ, তাই চলাফেরা করতে পারেন না। এখন আমি একটা চ্যানেলও দেখছি যে আমরা এটার উপরে তারা মিথ্যা বদনাম উঠেছেন যে মানে ইটা ধাক্কা করেন বলে তার রাস্তাঘাটে, মানে এটা দেখার কারণে আমার খুব খারাপ লাগছে। এখন আমি তোমার যদি আমার এই পরিবারের প্রতি যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে আমার পরিবারের প্রতি কোনো অসুবিধা তাহলে সরকার দায়ী থাকবে। আবার নিতানার দিকে মিশামিশি কোন ডালিয়া মারছে কিতা করছে এটা বেকার মিশা আমার ছেলে বিছনাত অসুস্থ, খাইল তারা মিথ্যা কইয়া তারা গিয়া টানাত গিয়ে আবার দিয়েছি। কোন চ্যানেলে দিছি? আমার দেওয়ার পুত্র ছেলে মোবাইলের মধ্যে দেখছি, আর এই দুম করার মানুষ কয়েকজন এখন প্রতিবাদ উঠেছে। যদি কিছু হয় প্রশাসন দায়ী দেখতে সুন্দর মা মিশামিশি তারা এই সমস্ত করছে, দুর্যোগস্তি খদিয়া যোগাযোগ সব মিশে আরও টানার তো দিছে, দেড় খাটিয়া হয়েছে। ওখানেও তারা আবার চায় আমার পাট্টার জন্য, এটা আমরা নিজস্ব জন্য দুর্যোগস্তি করি তারা লিখা গেছে। বর্তমান পরে তারা কিছু নাই, আর যত জামানায় আর সবে মারে তারে ওপরে আর সপ্তাহ লইয়া যায় গিয়া রান্ধিয়া লইয়া তারা আবার সব কাটি কুটি উড়িয়ে লইয়া গেছে গিয়া। আমি একটা রাখতে পারতে না, আমার যাও তুইয়া যাও, তোরা আর পারে না ধুমকি দিয়া আমি থেকে যাইতাম পারি না। আমি কিতা করবো, ওর থেকে একটু রুইয়া যায় তারা বাবাই বুধ পড়লে নাইতে
কিছুই পারি না। এর মধ্যে তারা আমরা এই অগরগা দিয়া করছে, মারা যারা প্রমত করছে, কেউ দেখলো না, লইয়া লইয়া গেছে, অর্ধেক মারা লইয়া গেছে, যেমন খাওয়ার মতো করে দিছে। আমাদের এই অংশটাও নাই, আমরা একলা 3 জন বাড়ি কী খাবার দেখতাম নাই, সবসময় তারা কি उनको बापा सुंदर माफ किया तू बापा सुंदर माफ আমরা ভাইপুতর বা আমরা পরিবারের উপরে কোনো হামলা হয়, আমরা সবার উপরে যদি কোনো হামলা চলে, এটা সরকার দায়ী থাকিবেন। ভাইপুতে বহুত 2 তারিখ রাখবেন, তার উপরে যে হামলা চলছে, এই হামলার সময় জিসিবি আনিয়া তারা গাছরা খাটাইছে। তা আমরা অসুস্থ মানুষ, বিছনা থাকি উঠি কোনো রকম বারিন্দা যাই ঘরে আটি, আমরা কোনো রাস্তা যেতে পারিনি। আমরা তারা এখন কীরকম লাঠি দিয়া ডিল মারি আর খেদাই আর ইতা আল্লাহ মিথ্যা অপবাদ দুটাইয়া তারা ওরকম এখন আবার তারা আরম্ভ করছে আমরা অপবাদ উঠানি, আবার তার বাইফুতের অপবাদ উঠানি। এখন যদি কিচ্ছু হয় এতে সরকার দায়ী থাকতে লাগবো তাই। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM.
ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आजही पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के तोपखाना बेराखाल क्षेत्र में चोरी की वारदात के चलते इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से शिलचर शहर के कई क्षेत्रों में चोरी की वारदात हो रही है, तो इसी दौरान तोपखाना तथा आसपास के कई क्षेत्रों में भी चोरी की वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार तोपखाना बेराखाल क्षेत्र में एक प्रवीण व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात को लेकर लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है और पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द इन वारदातों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का गाँव के रहने वाले लोग आरोप भी लगा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। কি হচ্ছে কি বলবেন যেহেতু ঘন ঘন চুরি পাথরা নিতে খুব ঘন ঘন চুরি হচ্ছে আজকে তো ওরা এই যে মালিক পার্টি যাদের ঘরে চুরি হয়েছে ওরা তো কমপ্লেন করেছে থানাতে, তারপর সেকেন্ড অফিসার এসেছে, সেকেন্ড অফিসারকে বলে দিয়েছি আমরা যে এটা মানে অ্যাকশন হতে লাগবে, বাজিয়ে যায়। কিন্তু এখন জানি না, আমরা আবার সব পাবলিক অ্যাকশনকে বলেছি ইয়েটা পেট্রোলিংটা বাড়াবার জন্য। সন্ধ্যা 10:30 11টা থেকে রাস্তাতে ট্যাক্সি স্টোরা বেরোয়, এটা একটু টাইট কড়া করার জন্য বলেছি, আমরা দাবি রেখেছি। কালকে রাইজ আমরা দোকান 8টার সময় বন্ধ করছি, করিয়া তো বাসাত গেছি, আমরা বাসাত তো কানাই বাজার। পরে সকালে আইয়া দিকে এই অবস্থা চুরি হয়েছে। আমার মালিককে ফোন করছে, আপনার মানে বাঙ্গিয়া চুরি হচ্ছে, তো গ্লাস গ্লাস চুরিয়া দেখে প্রায় 90 ভরির মতো রূপা আসলো শোকেসের ভিতরে, আর 2,40,000 টাকার মতো ক্যাশ, প্রায় 2 লাখ টাকার মতো ক্ষতিপূরণ। গ্লাস গ্লাস শোনা নাই না শোনা। কি নাম দোকানের, কি নাম? রাধাকৃষ্ণ জুয়েলার্স। পাথরানি থানা থেকে কত দূরে দোকানের দূরত্ব? প্রায় 300 মিটার। আপনারা এই থানায় থানায় रेलगेट लोग सीसी कैमरा। डोलू लालबाग चाय बागान क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण के विरोध में आंदोलन श्रमिकों की ओर से विभिन्न क्षेत्र में फैल रहा है। सूत्रों के अनुसार दयापुर चाय बागान क्षेत्र में भी श्रमिकों ने लालबाग चाय बागान क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर हवाई अड्डा बनाए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और
आंदोलन को जाहिर किया। श्रमिकों ने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हवाई अड्डा रद्द किए जाने का मांग रखा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई महिला सदस्यों तथा श्रमिकों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया। পাহারার ব্যবস্থা কিংবা এরকম ব্যবস্থা আপনারা কি চিন্তাধারা করেছেন? এরকম আমাদের স্থানীয় যারা বিডিপি রয়েছেন বা স্থানীয় যারা যুবকরা রয়েছেন, আমরা সবাই একটা পাহারার ব্যবস্থা নেব, কিন্তু আমরা একটা আশ্চর্যের বিষয় যে সন্ধ্যা রাত্রে এমন একটা শান্তিপূর্ণ এলাকা, বেড়াকাল অঞ্চলে একটা শান্তিপূর্ণ এলাকার মধ্যে এমন একটা যে গভীরতম একটা ঘটনা ঘটে গেছে, এটা চিন্তার বিষয়। আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস রয়েছে আসাম পুলিশের প্রতি এবং আমাদের অरुणाचल फाड़ीर যে नवागत। कछार जिले के जिरीघाट क्षेत्र में एयरटेल तथा जियो के नेटवर्क परिसेवा बुरी तरह प्रभावित हो चुका है और इस क्षेत्र में लोग बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। सूत्र के अनुसार इंटरनेट परिसेवा न रहने पर लोगों के आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, संपर्क भी लोगों से टूट गई है और कुछ क्षेत्र में अगर नेट परिसेवा है भी तो काफ़ी धीमी रहने पर लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके चलते लोगों से कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, न ही परिवार सदस्यों के साथ कोई संपर्क रखा जा रहा है। हालांकि हर महीने बिल समान पैमाने पर ही दियाना पड़ रहा है। सूत्र के अनुसार पैसे दिए जाने के बाद भी सुचारू रूप से इंटरनेट परिसेवा न मिलने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। डोलू लालबाग चाय बागान क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण के विरोध में आंदोलन श्रमिकों की ओर से विभिन्न क्षेत्र में फैल रहा है। सूत्र के अनुसार दयापुर चाय बागान क्षेत्र में भी श्रमिकों ने लालबाग चाय बागान क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर हवाई अड्डा बनाए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और आंदोलन को जाहिर किया। श्रमिकों ने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हवाई अड्डा रद्द किए जाने का मांग रखा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई महिला सदस्यों तथा श्रमिकों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया। সব জায়গা থেকে আমরা মানুষ বেশি আছে আছে না शिलचर के तारापुर कालीमोहन रोड क्षेत्र में स्थित कालीमोहन रोड महिला समिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से अब स्थानीय आवासीय क्षेत्र में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। इस दिन अस्थायी निर्माण एक बिल्डिंग में रह रहे कई परिवार सदस्यों के बीच कालीमोहन रोड महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने आहार व दूसरे फल सामग्री वितरण किए, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल भी देखने को मिला। इस संदर्भ में महिलाओं ने भी जमकर भाग लिया और खुशी की माहौल देखने को मिली। लायंस क्लब शिलचर सिग्नेचर के उद्योग से शिलचर के तारापुर गर्ल हाई स्कूल तथा चारमारी क्षेत्र में स्थित कॉस्मिक बिजनेस कॉम्प्लेक्स में
बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पानी जल परिसेवा मुहैया करवाया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता वासुदेव भट्टाचार्य, भास्कर दास, जयंत पाल तथा भार्गव प्रतिम चौधरी सहित दूसरे सदस्यगण मौजूद थे। बाढ़ प्रभावित लोगों में पानीय जल सामग्री वितरण किए जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल देखने को मिला और परेशानी के कगार में जी रहे लोग स्वस्थ स्वच्छ पानी जल परिसेवा मिलने पर लाभान्वित भी हो पाएंगे। सुप्रभात। আজকে আমরা লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সিগনেচার ও লিও ক্লাব অফ শিলচর সিগনেচারের পক্ষ থেকে আমরা এই আজকে বন্যা যে দুর্গত যারা আমাদের এই রিলিফ ক্যাম্পে আছেন সেই রিলিফ ক্যাম্পে আমরা জল বিতরণ করার জন্য আমরা আজকে লায়ন্স ক্লাব অফ সিগনেচার ও লিও ক্লাব আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা বর্তমানে আছি তারাপুর গার্লস হাই স্কুল, এখানে আমরা আছি জল বিতরণ করার জন্য। আপনারা সবাই জানেন এই প্রোগ্রাম আছে কসমিক মার্কেট। কসমিক মার্কেটে যারা আছেন এখানে যারা বন্যার কবলে পড়ে যারা আশ্রয় নিয়েছেন সেই শিবিরে আমরা আজকে বিকালবেলা 4টার সময় আমরা ওখানে জলদান করব। তো আমরা সবাইকে আমি আহ্বান করছি যে আমরা এই জলদান কর্মতে সবাই সহযোগিতা করুন আর আমাদের যাতে এটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারি সেইভাবে আমাদের সাহায্য করুন। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर पुलिस ने देर रात को किया 26 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार। बराक क्षेत्र में चल रहा है रोहिंग्या का व्यापार। बोरखला, हाथीछड़ा सहित काछाड़ जिले के कई चाय बागान में मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने। लखीपुर विधानसभा केंद्र के रुपाईबाली क्षेत्र में रविदास समुदाय पर दुष्कृतिकारियों का हमला। इलाके पे छाई हुई है तनाव का माहौल। बोरखला दुमकर इलाके में यातायात मार्ग को लेकर छाया द्विपक्षीय तनाव। परेशानी में कई समुदाय के लोग। करीमगंज जिले के पाथारगांधी क्षेत्र में हर रोज हो रही है चोरी की वारदात। लोगों में देखी जा रही है नाराजगी का दौर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।